অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ FM মহাবাহুৰ পৰা। নিবেদন কৰিছো মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জীৱন আৰু কৰ্মৰাজিৰ আধাৰত যুগুতোৱা অনুষ্ঠান কৰ্মযোগী। গণতন্ত্ৰৰ বিষয়ে কোৱা হয় ৰাইজৰ বাবে ৰাইজে বাছি দিয়া ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি। এই কথাষাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণকৈ খাপ খায়। এয়া গণতন্ত্ৰৰেই অৱদান, যাৰ বাবে সামান্য পৰিয়ালৰ সন্তান এজন আজি দেশৰ শীৰ্ষস্থানত অৱস্থিত হৈছে। মাননীয় শ্ৰী মোদী মহাশয়ৰ জীৱনটোৱেই হৈছে ৰাষ্ট্ৰনিষ্ঠা, কঠোৰ পৰিশ্ৰম, প্ৰতিকূল অৱস্থাতো ধৈৰ্য নেহেৰুৱাৰ এক নিদৰ্শন। আৰু ইয়াৰ বাবে তেখেতৰ প্ৰতি দেশৰ আস্থা অটুট আছে। 7 বছৰ আগেয়ে বিজেপিৰ তদানীন্তন অধ্যক্ষ ৰাজনাথ সিঙে যেতিয়া মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰত্যাশী হিচাপে ঘোষণা কৰিলে, তেতিয়াই তেখেতৰ ব্যক্তিত্বই এক নতুন ইতিহাসৰ সূচনা কৰিলে। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने यह फैसला किया कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। इस समय सारे देश में जो जनता का मूड है, उस मूड को देखते हुए और साथ ही साथ अपने पूरे कैडर की जनभावनाओं को देखते हुए यह फैसला किया है। শ্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই বিজেপিৰ নেতৃবৰ্গক নিৰাশ নকৰিলে। তেখেতে দেশৰ দায়িত্ব কান্ধ পাতি ল'লে আৰু তাক সফলতাৰে পালন কৰিলে। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰে পৰা বিজেপিৰ এজন নিৰ্বিবাদ নেতা হোৱালৈকে এই যাত্ৰাকাল তেখেতে কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু ৰাষ্ট্ৰনিষ্ঠাৰে পালন কৰিছে। তেখেতৰ ব্যক্তিত্বই প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে যুঁজা আৰু লক্ষ্যৰ প্ৰতি স্থিৰ দৃষ্টি ৰখাৰ গভীৰ শিকনি আমাক দিয়ে। এই ক্ষেত্ৰত সংগঠনত সোমোৱাৰে পৰা তেখেতৰ জীৱনত প্ৰৱেশ কৰা ৰাষ্ট্ৰনিষ্ঠাৰ ব্ৰতে মূল ভূমিকা লৈছে, যিয়ে তেখেতক নতুন চিন্তা দিলে, নৱ উৎসাহ যোগালে। দৰিদ্ৰ, খেতিয়ক, মহিলা আৰু সৈনিকসকলৰ হকে কাম কৰিবলৈ শক্তি প্ৰদান কৰিলে। এইবাবেই প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে লোৱা মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিটো সিদ্ধান্ততে দৰিদ্ৰৰ প্ৰতি ব্যথা, তেওঁলোকৰ চকুলো মুচি দিয়াৰ হাবিয়াস আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি অগাধ প্ৰেম পৰিলক্ষিত হয়। गरीबों के लिए जितना काम पिछले 6 साल में हुआ है और बिल्कुल प्लानिंग से हुआ है, एक चीज के साथ दूसरी चीज, दूसरे से जुड़ी हुई तीसरी चीज, हर चीज की भरपाई हो और गरीबी से लड़ने की उसको ताकत मिले और खुद ही गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले, उस दिशा में एक के बाद एक कदम अनेक नई पहलें उठाई गई हैं। গাঁওবোৰ, দৰিদ্ৰজন, কৃষকৰ বেদনা আৰু মহিলাসকলৰ যাতনা, এইবোৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হৃদয়ত আছে। हमारे गांव 21वीं सदी के भारत, आत्मनिर्भर भारत की ताकत बने, ऊर्जा बने। মোদী ডাঙৰীয়াৰ মতে দৰিদ্ৰতা দূৰ নোহোৱালৈকে দেশক প্ৰগতিৰ পথত আগুৱাই নিব পৰা নাযায়। এই ধাৰণাই জনধন যোজনা আৰম্ভ কৰাৰ আঁৰৰ মূল চালিকা। ইয়াৰ অধীনত এতিয়ালৈকে 40 কোটি বেংক একাউণ্ট খোলা হৈছে। जब एक विकासशील देश दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाता है, सिर्फ 5 साल में 37 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक खाते खोलता है, तो उसके साथ बनी व्यवस्थाएं पूरी दुनिया के गरीबों में एक विश्वास पैदा करती हैं। এনেকৈয়ে ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত 100 কোটিৰ পুঁজিৰে বেটি বচাও বেটি পঢ়াও অভিযান আৰম্ভ কৰা হয়। শতিকাজুৰি ধোঁৱাৰ মাজত সোমাই থকা মহিলাসকলৰ জীৱনক সকাহ দিবলৈ তেখেতে উজ্জ্বলা যোজনা আৰম্ভ কৰিলে। দেশৰ বাবে ই এক গৌৰৱৰ বিষয় যে এই যোজনাৰ অধীনত প্ৰায় 8 কোটি ৰন্ধন গেছৰ সংযোগ প্ৰদান কৰা হৈছে। ইয়াৰ ফলত ভিতৰুৱা গাঁৱৰ বহু মহিলাই নিজৰ ৰান্ধনীশালত সকাহ পাইছে। उज्ज्वला योजना की वजह से आज देश के 8 करोड़ गरीब परिवारों के पास भी गैस कनेक्शन मौजूद है। इस योजना से गरीब के जीवन में क्या परिवर्तन आया है, ये कोरोना के दौरान हम सभी ने फिर एक बार महसूस किया है।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 2022 চনৰ ভিতৰত খেতিয়কসকলৰ আয় দুগুণ হৈ যোৱাটো বিচাৰে। এই লক্ষ্যক পূৰ কৰিবৰ বাবে মোদী ডাঙৰীয়াই কৃষি আৰু গ্ৰামীণ বিকাশ মন্ত্ৰালয়ক কেৱল সক্ৰিয় কৰি ৰখাই নহয়, নিজেও ব্যক্তিগতভাৱে বিভিন্ন কাম কাজত জড়িত হৈ পৰিছে। কৃষকক সহায়ৰ হেতু কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড আৰু কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাও মোদী চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰিছে। देश के 6 करोड़ किसानों को एक साथ पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সপোন যে 2022 চনৰ ভিতৰত দেশৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ মূৰৰ ওপৰত এখন আশ্ৰয় থাকক। ইয়াৰ বাবেই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ কাম কাজত বেগ বাঢ়িছে। এয়া মোদী ডাঙৰীয়াৰ চিন্তা আৰু শ্ৰমৰেই পৰিণাম যে এই যোজনাৰ অধীনত দেশজুৰি লাখ লাখ দৰিদ্ৰক ঘৰ সাজি দিয়া হৈছে। आपका घर बहुत कम खर्च में और बहुत कम समय में बनकर तैयार भी हो गया। सरकार ने भी गरीबों के आवास की इस योजना में एक प्रकार से इसी रीति का ही समावेश किया है। सरकार की अनेक योजनाओं को जैसे मनरेगा, सौभाग्य, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत ऐसी अनेक योजनाओं को गरीब के घर के साथ जोड़ दिया है ताकि सबकी ताकत से गरीब का सपना पूरा हो जाए। ভাৰতবৰ্ষ যুৱ চামৰ দেশ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই কথাটো বাৰে বাৰে কয়। যুৱক যুৱতীসকলক প্ৰতিভাশালী, দক্ষতা সম্পন্ন আৰু প্ৰতিখন হাততে কৰ্ম অৰ্পণ কৰিবলৈ তেখেতে অনায়াসে লাগি আছে। ইয়াৰ বাবে তেখেতে দক্ষতা বিকাশ আৰু মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ দৰে কাম আৰম্ভ কৰিছে। মানুহৰ হৃদয়ক স্পৰ্শ কৰিব পৰাকৈ তেখেতৰ কলা আছে, যাৰ বাবে তেখেতে এবাৰ আহ্বান জনালেই খাদীৰ বিক্ৰীৰ পৰিমাণে আকাশ চুৱেগৈ। আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ কথা ক'লেই স্বদেশী উদ্যোগীসকল উৎসাহিত হৈ উঠে। भारत टॉय प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हब कैसे बने? वैसे मैं मन की बात सुन रहे बच्चों के माता पिता से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि हो सकता है उन्हें अब ये मन की बात सुनने के बाद खिलौनों की नई नई डिमांड सुनने का शायद एक नया काम सामने आ जाएगा। গান্ধীজীৰ দৰে মোদী ডাঙৰীয়াই ইয়াক মানি চলে যে বিকশিত দেশ এখনৰ বাবে চাফ চিকুণতা আৰু স্বাস্থ্যৰ খুবেই প্ৰয়োজন। তেখেতৰ এই চিন্তাৰেই ফচল হৈছে আয়ুষ্মান ভাৰত যোজনা, য'ত 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত স্বাস্থ্য বীমা কৰোৱা হয়। কৰোনা মহামাৰীৰ সময়ত এই যোজনাই নিজৰ উপযোগিতাৰ প্ৰমাণো দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। जब एक विकासशील देश दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम सफलतापूर्वक चलाता है, 50 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देता है। মোদী ডাঙৰীয়াই বিশ্বাস কৰে যে চাফ চিকুণতা নোহোৱাকৈ বিকাশৰ চিন্তা কৰাটোৱেই এক প্ৰকাৰ বেইমানি। তেখেতে নিজ হাতেৰে স্বচ্ছতা অভিযানৰ আৰম্ভ কৰিলে। মোদী আমাৰ দেশৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী যিয়ে স্বচ্ছতাক ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযানৰ ৰূপ দিলে। তেখেতে লালকিল্লাৰ পৰা শৌচাগাৰ ব্যৱহাৰৰ বিপ্লৱৰ আহ্বান জনালে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ ভূমিকা আছিল প্ৰধান আৰু মহৎ। ইয়াত তেখেতে চহৰৰ লগতে গাঁৱৰ পৰিৱেশকো সাঙুৰি পেলালে। सिर्फ 5 साल में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर अपने देशवासियों को देता है, तो उसके साथ बनी व्यवस्थाएं पूरी दुनिया को एक प्रेरक संदेश देती है। একেদৰে নমামি গংগে প্ৰকল্প গংগা আৰু তাৰ পৰিৱেশৰ স্বচ্ছতাৰ প্ৰতি থকা তেখেতৰ অবিচল শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰতীক। नमामि गंगे मिशन के तहत बिहार सहित पूरे देश में 180 से अधिक घाटों के निर्माण का काम चल रहा है। इसमें से 130 घाट पूरे भी हो चुके हैं। देश में गंगा किनारे कई जगहों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त रिवर फ्रंट पर भी काम तेजी से चल रहा है। पटना में तो रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। मुजफ्फरपुर में भी ऐसा ही रिवर फ्रंट बनाने की परियोजना का शिलान्यास किया गया है। এয়া মোদী ডাঙৰীয়াৰ ব্যক্তিত্বৰেই চমৎকাৰ যে আজি বৈদেশিক নীতিৰ ক্ষেত্ৰতো দেশৰ সাফল্য প্ৰাপ্তি হৈছে। চীনৰ কুটিল নীতিৰ বিপৰীতে আমেৰিকা, জাপান, ৰাছিয়া, ফ্ৰান্স, ব্ৰিটেইন আৰু দক্ষিণ এছিয়াৰ দেশবোৰৰ সহযোগিতা লাভ কৰাটো সৰু কথা নহয়। কৰোনা কালতো দেশৰ আশাবন্তিক অক্ষয় কৰি ৰখাৰ আঁৰত তেখেতৰেই দক্ষ নেতৃত্ব আছে। বালাকোটৰ ঘটনাই হওক বা চীনৰ ওপৰত পেলোৱা চাপ, ৰাষ্ট্ৰহিতৰ বাবে সবল সিদ্ধান্ত লোৱাৰ যি সদিচ্ছা তাক মোদী ডাঙৰীয়াই সঘনাই প্ৰমাণ কৰি আহিছে। भारत जिन विषयों को उठा रहा है, जिन नए वैश्विक मंचों के निर्माण के लिए भारत आगे आया है, उसका आधार
वैश्विक चुनौतियां हैं, वैश्विक विषय है और गंभीर समस्याओं के समाधान का सामूहिक प्रयास है। দিনে নিশাই কৰ্মব্যস্ত হৈ থাকিব পৰাকৈ ইমান শক্তি আৰু প্ৰেৰণা মোদী ডাঙৰীয়াই ক'ৰ পৰা পায়? মোদী ডাঙৰীয়া যোগ সাধনাৰ এজন প্ৰকৃত সাধক। গোটেই বিশ্বতে যোগাভ্যাসক প্ৰতিষ্ঠা কৰাত ডাঙৰ ভূমিকা লোৱা মোদী ডাঙৰীয়া এগৰাকী কৰ্মযোগী। योग की अनेक विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन हैं। वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म उसको शक्तिशाली करते हैं। সামূহিক জীৱনচৰ্যাৰে সাধাৰণজনৰ জীৱনলৈ কিদৰে পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰি তাক তেখেতে গুজৰাটৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা শিকিছে। তেখেতৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু দূৰদৃষ্টিৰ বাবেই গুজৰাট বিকাশ মডেলে সুখ্যাতি লাভ কৰিলে, যিখন গুজৰাট প্ৰথমে খৰাং আৰু পিছত ভূমিকম্পৰ দ্বাৰা ধ্বংস হৈ গৈছিল। জনসাধাৰণৰ জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নত কৰিবৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে মোদী ডাঙৰীয়াই দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি কাম কৰি আহিছে। भारत ने ये तय किया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम अपनी इकोनॉमी के साइज को 2 गुना करने का प्रयास करेंगे। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চিন্তা এজন যুৱকৰ দৰে। মানুহৰ হৃদয়লৈ গতি কৰিবলৈ প্ৰযুক্তি আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ব্যৱহাৰ উৎকৃষ্ট মাধ্যম। मैं अपने रेहड़ी पटरी वाले साथियों से अपील करता हूं कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा लेन देन डिजिटल करें और पूरी दुनिया के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत करें। हमारे जो खाने पीने का व्यवसाय करने वाले साथी हैं, जिसको हम स्ट्रीट फूड वेंडर भी कहते हैं, उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देने की भी योजना बनाई गई है। গান্ধীজী আৰু অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ পিছতে মোদী ডাঙৰীয়াৰ ব্যক্তিত্ব এনেধৰণৰ যাৰ এটা আহ্বানত কোটি কোটি হৃদয়ত উৎসাহৰ ঢল বয়। हमारे उपनिषदों में, हमारे शास्त्रों में अक्षर ब्रह्म की बात कही गई है। अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षरम ब्रह्म परमम, ये सिद्धांत दिया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है शब्द ब्रह्माणि निष्णातः परम ब्रह्मादि गच्छति, यानी शब्द ही ब्रह्म है। जो इस शब्द ब्रह्म को पूरी तरह जान लेता है वह ब्रह्मत्व को, ईश्वरत्व को पा लेता है। शब्द की महिमा, शब्द को ईश्वर कहने का ऐसा उदाहरण कहीं और नहीं मिलता और इसलिए शब्दों में सच कहने का साहस, शब्दों में सकारात्मकता देने की शक्ति, शब्दों में सृजन करने की सोच, ये भारतीय मानस की पूंजी है, भारतीय मानस की सहज अभिव्यक्ति है। আশা কৰোঁ কৰোনা সংকটৰ পৰা আমাৰ দেশ সোনকালেই উদ্ধাৰ হ'ব আৰু মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰ্থিক দিশত এক নৱ অধ্যায়ৰ উন্মেষ ঘটিব। आसमां में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। গণতন্ত্ৰৰ বিষয়ে কোৱা হয় ৰাইজৰ বাবে ৰাইজে বাছি দিয়া। কৰ্মযোগী মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জীৱন আৰু কৰ্মৰাজিৰ আধাৰত যুগুতোৱা অনুষ্ঠানটি শুনিলে।